Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I will explain about clausa and parallel structure. Oke, pertama yang akan saya bahas adalah clausa. Clausa adalah kumpulan kata yang terdiri dari pasangan subjek dan verb. Dalam bahasa Inggris, clausa terbagi menjadi dua macam, yaitu independent clausa dan dependent clausa, di mana kedua klausa ini sama-sama terdiri dari subjek dan verb. Namun bedanya adalah independent klausa ini berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat, sedangkan dependent klausa tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat yang utuh dan masih membutuhkan klausa lain. Supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama itu when a random sample of individual is selected and each individual is classified according to species identity, some rare species may not be discovered. Di kalimat ini, dependent clausa atau anak kalimatnya ada dua, yaitu when a random sample of individual is selected merupakan anak kalimat pertama, and each individual is classified according to species identity merupakan anak kalimat kedua. Subjek anak kalimat yang pertama yaitu random sample of individual. Verbnya is selected. Subjek anak kalimat kedua yaitu is individual. Verbnya is classified. Kemudian independent clause atau induk kalimat yaitu some rare species may not be discovered. Subjeknya some rare species, verbnya may not be discovered. Yang kedua, the aim of this paper is to reach a level of conceptual clarity about what we call a book. Induk kalimatnya adalah the aim of this paper is to reach a level of conceptual clarity. Subjeknya the aim of this paper, verbnya is, anak kalimatnya ada di bagian penjelas setelah about, yaitu what we call a book. Subjeknya we, verbnya call. Ketiga, because we can change the word is a powerful antidote to the bullying, intolerance, and exclusion that are all too commonplace in our school. Anak kalimatnya yaitu because we can change the word. Subjeknya we, predikatnya can change. Induk kalimatnya adalah a powerful antidote to the bullying, intolerance, and exclusion that are all too commonplace in our school. Keempat, I have argued that Leverberg made two main moves in his work. Induk kalimatnya I have argued. Subjeknya I, predikatnya have argued. Anak kalimatnya that Leverberg made two main moves in this work. Subjeknya Leverberg, predikatnya made. 5. We have never been modern blurs the boundaries among science, the humanity, and the social science to enhance an understanding on all sides. Ini adalah independent clause karena bisa berdiri sendiri. Punya subjek we have never been modern dan predikatnya blurs. Gak ada dependent clause di sini. Tidak ada dependent clause di kalimat ini. 6. The situation is further complicated when we consider that the French word aspect has a wider range of meaning than. Past independent clause atau induk kalimatnya adalah the situation is further complicated. Subjeknya the situation, verbnya is. Anak kalimatnya when we consider that the French word aspect has a wider range of meaning than. Subjeknya we, verbnya consider. 7. I do have such a memory and it is largely what sustains my composition. Ini termasuk independent clausa. Kenapa? Karena terdapat dua induk kalimat di sini, yaitu yang pertama I do have such a memory, yang kedua it is largely what sustains my composition. Kedua bagian ini bisa berdiri sendiri
dan dihubungkan oleh N. Dependent clause atau anak kalimat tidak ada di dalam kalimat ini. 8. Castile was influenced by the anti-Hegelian Althusserian trend of Marxism and was therefore critical of labor verb, especially on the question of space. Independent clause-nya ada dua. Yang pertama, Castile was influenced by the anti-Hegelian trend of Marxism. Subjeknya Castile, verbnya was. Yang kedua yaitu was therefore critical of labor. Subjeknya Castile tetap di sini walau dihilangkan. Kalimat ini gabungan dua independent clause yang dihubung dengan N. Tidak ada dependent clause di dalam kalimat ini. Yang kesembilan, he accepted labor verb realized this and that he was fairly explicit in his understanding of the problematic terms. Independent clause-nya yaitu she accept, subjeknya she, verbnya accept. Dependent clause-nya ada dua, yaitu yang pertama that labor verb realized, subjek verb, verbnya realized. Dua, that he was fairly explicit in his understanding of the problematic terms. Subjeknya he, verbnya was. Jadi kalimat ini ada satu independent clause dan dua dependent clause yang menjadi pelengkap makna. Yang 10, when someone close to suffer an injury or serious illness, a duty of benefit requires that we support that person through beneficial word or action. Dependent clause-nya yaitu when someone close to or suffers an injury or serious illness. Subjeknya someone, predikatnya suffers. Yang kedua yaitu independent clause, a duty of benefit requires that we support that person through beneficial word or action. Subjeknya itu a duty, predikatnya requires. Sekarang kita lanjut ke parallel struktur. Definisinya ialah pola kata yang sama atau setara yang dihubungkan oleh konjungsi yang sama atau setara. Konjungsi yang sama atau setara adalah words, phrases, or clauses-nya. Jadi, misalnya adjektif, maka harus adjektif semua. Jika noun, maka harus noun semua. Terdapat beberapa pasangan konjungsi yang wajib diketahui, yaitu put dengan and, either dengan or, neither dengan nor, not only dengan but also. Oke, supaya lebih paham, langsung saja kita ke contoh soal. Yang pertama, the key to successfully teaching music from diverse cultural tradition lies in embracing humility, openness, and a commitment to lifelong learning. Subjeknya adalah the key to successfully teaching music from diverse cultural tradition. Predikatnya lies. Nah, paralel strukturnya yaitu embracing humility, openness, and a commitment to lifelong learning. Semuanya berbentuk noun atau kata benda dan sejajar. Jadi kalimatnya sudah rapi dan seimbang secara tata bahasa. Yang kedua yaitu the issues raised in our main example are neither a question of motivation nor one of human nature. Jadi, subjeknya adalah the issue raised in our main example, predikatnya are. Dan strukturnya neither nor. Ini paralel dan menegaskan penolakan terhadap dua kemungkinan. 3. The risk of premature jihad in SLE is therefore mediated by a number of factors that involve not only classic risk factor but also a range of factors associated with SLE itself. Subjeknya the risk, verbnya is, dan terdapat pasangan paralel yaitu not only dan but also. Yang keempat yaitu review the methods by which the good bacteria, fungi, and viruses medicate must come home status via their composite genus and metabolic product. Subjeknya we, predikatnya review, dan kata bakteria,
fungi and viruses termasuk parallel struktur dan sama-sama berbentuk noun atau kata benda. Yang kelima, the observation that both covert trees and splenics microbes are involved lies at the center of this research. Subjeknya the observation, predikatnya lies. Paralelnya, both covert trees and splenics terdapat pasangan both dan and. 6. The choice available to consume is either on outlet or both. Subjeknya the choice, predikatnya is. Paralelnya either on outlet or both. Terdapat pasangan either or. 7. The essence of effective self-press nationalist in speaking politely, keenly, and beautifully. Subjeknya the essence, predikatnya lies, paralelnya speaking politely, keenly, and beautifully. Nah, ini sama-sama kata adverb atau kata keterangan. Yang ke-8 yaitu the success of Libby Robin book comes from being friendly, lively, and beautifully instructed. Subjeknya the success, predikatnya comes from, dan paralelnya yaitu friendly, lively, and beautifully instructed. Nah, ini sama-sama kata adverb atau kata kerja. 9. The finding suggests that aspirin acts not only as an antiplatelet agent but also as an anti-inflammatory drug. Subjeknya the finding, predikatnya suggests, parallel, not only but also. Yang ke-10, the understanding of community that will propose is neither dismissive nor celebratory. Subjeknya the understanding, predikatnya is, parallel, neither dismissive nor celebratory karena terdapat pasangan neither nor. That's all my video. See you later. Bye bye.